we are speaking about counseling. Dnešná téma counselling. Now, if I was in England now, or in Australia, or in New Zealand, I would not have to introduce the concept of counseling. Keby sme teraz boli v Anglicku, Austrálii alebo na Novom Zélande, nebolo by potrebné predstavovať tento koncept counselingu? Our most active graduates of Psychophonetics are registered in the Counselling Association of Britain. Louise is a member. Naši absolventi napríklad v Británii, ako je Louis, sú členmi asociácie counselorov. Counselling is a well-established profession in the West. Čiže na západe je counseling niečo veľmi už známe. But it is still a young profession. Ale zároveň je to mladá profesia. And in Slovakia, it's completely new. Na Slovensku je to niečo úplne nové. I don't know about Czech Republic. Neviem ako v Čechách. Didn't have time to check it out. Ešte som to neoveroval. But here, there wasn't even a word for it. Tu na Slovensku sme na to nemali slovo, pomenovanie. I know, because I accredited 2 years diploma in counseling at Matebel University in Banska Bystrica, and they didn't have a name for it. A viem to preto, že keď som akreditoval študijný odbor na Univerzite Mateja Bela, tak nemali preto pomenovanie. So it's time to say, here we are. We are the first college of counseling in Slovakia, and it's a great honor. Takže je čas povedať, teda tu sme, je to veľká česť, že sme prvou školou, ktorá ponúka toto vzdelávanie v counselingu. I can promise you we are not the last one. Ale sľubujem, že nie sme posledná. There's already competition from Trnava University. Už na Trnavskej univerzite sa aj tento študijný odbor vyučuje. But we were first. Ale my sme boli prví. It is not poradenstvo. Nie je to poradenstvo. Is this clear? Je nám toto jasné? Well, in 2018, we accredited in Matebel University. Well, we were accepted by Matebel University to teach the first diploma in counseling in Slovakia. V 2018 nás prijali ako študijný program na Univerzite Mateja Bela, dvojročný. Not in the Department of Psychology. A nie na katedre psychológie. Not in the Department of Education. Nie na katedre vzdelávania. In the most open-minded department in the university. Ale bolo to na katedre, ktorá bola najotvorenejšia. Economy. Ekonomickej katedre. We registered it as postgraduate diploma for counseling in the workplace in the Department of Economy. Bolo to štúdium zamerané na counseling v pracovnom prostredí. I signed a contract with the chancellor. Dokonca sme s rektorom podpísali zmluvu. And later on they had some internal problems and they couldn't promote it. Ale nakoniec sa to nepodarilo promovať. But it made sense to them. Ale im to dávalo zmysel. And when we were sitting together to find a name for it, we realized that we don't have a name for it in Slovak. Keď sme spoločne s nimi hľadali pomenovanie tohto programu, tak sme si uvedomili, že nie je na to slovo. Poradenstvo. Giving advice. Poradenstvo znamená dávať rady. But counseling is the opposite of giving advice. Ale counseling je práve opak dávania rád. Open any definition of counseling in the West and you realize we don't give advice. Keď si pozriete nejaký slovník, čo sa týka counselingu na západe, uvidíte tam, že nedávame rady. So what are we doing? Takže čo robíme? Okay. I'm not taking responsibility for the hundreds of definitions of counseling that exists in the West in the last 50 years. Nebudem brať zodpovednosť za tie stovky rôznych definícií counselingu, ktoré už dlhodobo existujú na západe. But our definition definitely is compatible with humanistic existential psychology. Ale naša definícia je
taká kompatibilná s tou humanistickou existenciálnou psychológiou. Also with transpersonal psychology. Aj s transpersonálnou psychológiou. So we are part of this development, which is still young in development. Takže sme vlastne súčasť tohto vývinu v tejto oblasti. The word counseling did not exist in the dictionary before 1951. Slovo counseling nenájdete v slovníku pred rokom 1951. Another word was not in the dictionary before 1951, empathy. You cannot find it there. To isté platí pre slovo empatia. So, what is counseling? Takže čo je counseling? In the old traditions, Hebrew, Slovak, ancient languages, there is a close definition. Counselor. Counselor in English, yoetz in Hebrew, is a name for the position of the advisor of the king. To slovo pôvodne, keď si pozrieme na nejaké starobilé jazyky ako hebrejčinu, tak je tam slovo counselor, ktoré znamená poradca kráľa. Košice has got a council. Košice my máme magistrát alebo nejakú mestskú radu. Councillors are sitting around the table making decisions for the city. No, na magistráte sú, dajme tomu, ako poradný, je tam nejaký poradný orgán a robí rozhodnutia ohľadne mesta. In English, councillor. Mm-hmm. One of them in Košice is called Peter Mudra, husband of Jana Mudra. He's a councillor in Košice. Takže Peter Mudra. We're very proud of him. Mudra je člen, je vlastne poslanec magistrátu. For the Hungarian party. Áno, keďže je za Maďarov, tak sme veľmi hrdí na ňo. But he's not a councillor, he's a councillor. Dobre, nie je to counselor, ale je to vlastne poslanec a v tom slove je niečo, čo hovorí aj o tom, že poradca. They advise the mayor. Oni radia starostovi alebo primátorovi v Košiciach. Representing the concern of the citizens. A oni reprezentujú tie záujmy občanov. And many years ago, there was no difference between the councillor and the councillor. Pred rokmi dávno nebol rozdiel medzi tým counselorom a councilorom, teda tým poradcom kráľa. A higher wisdom is needed to conduct human life. Také vyššia múdrosť je potrebná, aby človek dokázal viesť svoj život. Normal daily consciousness not enough for decisions for the future. Také bežné naše normálne denné vedomie nestačí na to, aby sme robili rozhodnutia ohľadne budúcnosti. And this wisdom came from outside to people until very recently. A donedávna táto múdrosť pochádzala z vonku. Neprichádzala zvnútra človeka, ale prichádzala k nemu zvonku. And then there was a transition, a real development of consciousness. I'm presenting to you that the profession of counseling is a step in human evolution. Potom sa udial nejaký ďalší krok alebo prechod a ja vám predstavujem túto profesiu counselingu ako ďalší krok našej evolúcie ľudstva. It can only happen in the middle of the 20th century. It couldn't happen before. Mohlo sa to udiať až práve v tej polovici 20. storočia, predtým sa to nemohlo stať. There was psychotherapy. Existovala psychoterapia. For 100 years before that. Už 100 rokov dozadu. There was psychiatry 300 years before that. Psychiatria až 300 rokov dozadu. Marquis de Sade was a psychiatric patient, very famous in France. Vo Francúzsku mali veľmi slavného psychiatrického pacienta, Marquis de Sade. They thought he was crazy. He thought they're crazy. Oni mysleli, že on je blázon, on si myslel, že oni sú blázni. But psychotherapy started with Sigmund Freud
at the turn of the 20th century. A psychoterapia začala Sigmundom Freudom na prelome 19. a 20. storočia. But all of them, they were doctors, medical doctors. Všetci boli lekári. And then appeared Carl Rogers, and he was a professor of psychology, I think in Princeton, and he was not a medical doctor. A potom prišiel Carl Rogers, on nebol lekár, bol vlastne profesorom psychológie na univerzite. So he was stuck without a profession. Nemal vlastne profesiu. Psychiatrist he couldn't be. Nemohol byť psychiatrom. It's a medical specialization. Lebo to by musel byť lekárom. But he was doing it. Ale on to zároveň robil. And he was teaching it. Učil to. And he discovered a completely new dimension of soul work. A objavil úplne novú dimenziu práce s dušou. So he said, who am I? Tak povedal, kto som ja? Doctor I'm not. Doktor nie som. Just a professor. Som len profesor. He invented a new profession for himself. Tak vymyslel novú profesiu sám pre seba. I am a counselor. Povedal, ja som counselor. He invented a new profession. Vynašiel tú novú profesiu. And what is my tool of work? A akými nástrojmi pracujem? No medications. Nedávam lieky. He discovered a new source of advice, a new source of wisdom, a new source of the human spirit. Objavil nový zdroj pre rady, pre toho ľudského ducha. He discovered that the wisdom now comes from the inside. Objavil, že tá múdrosť prichádza zvnútra. Not from the outside. Nie zvonku. This is a revolution. A to je tá revolúcia. It's just the beginning of the revolution. It's 70 years ago. It's nothing. Je to len začiatok tej revolúcie. Bolo to pred 70 rokmi a to je ako nič. I'm proud to bring it to Slovakia. A ja som hrdý, že to môžem na Slovensko priniesť. It's not just new to Slovakia, it is even new in the West. Nie je to nové len na Slovensku, je to nové aj na západe. We still fall back into the old tradition of external authority. Stále ešte padáme akoby do tej starej tradície externých autorít. You read definitions of counseling in various websites of counseling association. It's very confused. Aj keď si prečítate rôzne definície, ako na západe asociácie kaunselorov vnímajú counseling, je to dosť metúce. Because if normal life is okay, you don't need therapy. Lebo ak bežný život je v poriadku, tak nepotrebujete terapiu. But who is the source of the new wisdom? Who is the source of lifting yourself up? If it's not the expert, who is it? A kto je potom ten zdroj tej novej múdrosti, keď to nie je ten expert? Carl Rogers discovered there is something inside you that can lift you up. Carl Rogers objavil, že existuje niečo vo vnútri človeka, každého jedného, čo ho môže pozdvihnúť. He did not philosophize about it. On nefilozofoval o tom. He did not theorize much about it. Alebo že by nejaké teórie vymýšľal. He did experiments. On robil experimenty. Session after session he recorded and analyzed, and sessions of other psychotherapists recorded and analyzed. He discovered that normal psychotherapists are talking 70% of every therapeutic session. 70% the psychotherapist is doing, the client should pay them. Nahrával si sedenia a analyzoval ich, nahrával iné sedenia, tie analyzoval. Zistil, že bežný terapeut 70% času prerozpráva na takom sedení. Hovoril, tak možno by mali platiť opačne, že nie klient terapeutovi, ale opačne. He did prescribed psychotherapy for children. Deťom niekedy predpisoval psychoterapiu. But the parents started to talk to him. Ale rodičia sa s ním začali rozprávať. And he listened to them. On im načúval. And something started to change, even for the children. A niečo sa začalo meniť aj pre tie deti. What's that? A čo to bolo? It's not what they taught him in university. Nebolo to to, čo ho učili na univerzite. Listening, a therapeutic tool.
Načúvanie ako terapeutický nástroj. Listening not with your frame of analysis, not with your theoretical framework, listening to these people from their own point of view. Načúvať nie z nejaké teórie, ale načúvať tým druhým ľuďom z ich uhla pohľadu. There was no name for it. Nemali na to pomenovanie, So he invented a name for it. tak vymyslel ten názov. Person-centered therapy. The center moved from the therapist to the client. It's a revolution. Terapia zameraná na klienta a to je revolúcia, pretože ten fokus sa preniesol z terapeuta na toho klienta. What is it? Čo to je? What is that center in the middle of the soul? The soul can be troubled, but something can lift it up. What lifts it up? Čo je to centrum uprostred ľudskej duše? Môže byť duša mať nejaké problémy, ale čo je to centrum, ktoré ju môže pozdvihnúť? He didn't want to speculate. On o tom nechcel špekulovať. He didn't want to be called a mystic. Nechcel, aby ho nazývali mystikom. So he didn't use all the language that was there in the idealistic philosophy of Central Europe. Takže nepoužil ten jazyk, ktorý sa nachádzal v idealistickej filozofii Strednej Európy. For 150 years it was there. Už 150 rokov to existovalo. A revolution that didn't fully happen. They said there is a source inside the human soul which is not a result of biography, is not a result of biology. Oni tvrdili už teda tých 150 rokov predtým, že je v centre duše taký stred, ktorý nie je výsledkom biológie alebo biografie. The human soul, the human cognition, the human I is not a product of our biography. And it's not a product of our biology. We have our own source inside. It's not a product. The human I is not a product. It's a source. This is, in a nutshell, idealistic philosophy. Ľudské ja v centre ľudskej duše nie je výsledkom biografie alebo biológie. Ľudské ja je zdrojom samé o sebe. A to tak v skratke je to hlavné, čo priniesla idealistická filozofia Strednej Európy. Gottlieb Fichte. Fichte. Goethe. Aj Goethe. Schiller. Schiller. Hegel, above all. Hegel najmä. And many others. Ďalší. And they were dominant for a while in the philosophy of Central Europe. They were not alternative. They were not on the outside. They were in the inside for a while. Na istú dobu oni neboli nejakou alternatívou filozofie, ale boli tou dominantou. But Central Europe was assassinated in the First World War. Ale v prvej svetovej vojne tá Stredná Európa bola zničená. And what was left was murdered in the Second World War. A čo zostalo, tak bolo zavraždené v druhej svetovej vojne. And what was left was murdered in the Cold War. Potom v studenej vojne. And what was left, they're fighting on it in Ukraine now. A čo ešte zvýšilo, tak bojujú na Ukrajine. They want to kill that too. Aj toto by chceli zabiť. But it didn't completely die. Ale neumrelo to celkom. And one of the latest philosophers of this stream was Rudolf Steiner. Jeden z posledných filozofov tohto prúdu bol Rudolf Steiner. An idealistic philosopher. Bol to idealistický filozof. Dedicated his PhD to Gottlieb Fichte. A svoje PhD venoval Gottliebovi Fichtemu. The foundation was there is something in the human soul that is original, that is new, that is a source. Takže ten základ tam bol, že v ľudskej duši je niečo originálne, čo je zdrojom samé o sebe. And Carl Rogers picked it up and applied it to psychology without talking about his background. Carl Rogers toto si vzal a použil to v psychológii, len o tom nerozprával. Because they could see what happened to all these philosophers. They were considered mystics.
and they were left out of the mainstream. Pretože videl, čo sa stalo s tými filozofmi, ktorí takýto jazyk používali, boli považovaní za mystikov a vynechaní z mainstreamu. This humble man wanted to change psychology. Ale tento skromný muž chcel zmeniť psychológiu. And to shift the power from the hands of the experts to the people themselves. A chcel preniesť tú moc z rúk expertov do rúk ľudí. And he trusted it so much. Like he really knew that in everyone there is a source that is not shaped by upbringing, is not shaped by tradition, is not shaped by biology, but shaped from the inside, by the human spirit in everyone. A tak veľmi tomu dôveroval, že v každom človeku existuje niečo, čo je mimo jeho biografiu, mimo jeho výchovu, alebo jednoducho, že je to ten ľudský duch, ktorý tvaruje vnútro ľudskej duše. What's the tool for that? He wanted to encourage that. What am I using? He couldn't use analysis. He couldn't use interpretation. Aké nástroje používal? Nemohol použiť ani analýzu, ani interpretáciu. He couldn't use normal diagnostic tools. Bežné diagnostické nástroje. Let alone medication. A lieky. He was not a doctor. Nebol lekár. What am I using? He asked himself. Tak sa spýtal sám seba, čo teda používam. There was no name for it. Nemali to pomenované. There was no name for his profession and there was no name for what he was using. Nemali ani tú profesiu pomenovanú, ani tie nástroje. So he found some word in some obscure circles of German psychologists. He found the term Einfühlung. Našiel nejaké pomenovanie v nejakých spisoch nemeckých. Našiel tam názov Einfühlung. New word. No, nové slovo. From aesthetic sciences. Z nejakých estetických vied. Einfühlung. Feeling in. Cítenie sa. Became a bit fashionable in circles of academics in Europe. Potom sa to stalo moderným v tých kruhoch akademických v Európe. Came to America. Išlo to aj do Ameriky. American cannot say Einfühlung Vermögen if their life depended on it. Američania to nevedeli vysloviť, aj keby neviem, So somebody invented a new word for it in Greek. Tak niekto vymyslel grécke slovo. Empathy. Empatia. It's not a Greek word, never existed before. Teda nie je to grécke slovo, predtým neexistovalo. Carl Rogers found this word Carl Rogers našiel toto slovo and said, this is what I do. a povedal, toto je to, čo robím. Listening to people from the inside, like I'm listening to a concert, or to a poem, or to a painting. Načúvam ľuďom z ich vnútra, ako by som načúval koncertu, alebo básni, alebo maľbe. Original man, Bol to originálny following nobody. Nikoho nenasledoval. How could he do that? Ako to mohol? And why didn't it happen before? Prečo sa to skôr neudialo? And why empathy is still a baby in need of definition? A prečo je empatia stále bábätko, ktoré stále potrebuje byť definované? And why are there 500 different methods of psychotherapy and counseling in California alone? A prečo už len v Kalifornii je 500 rôznych druhov counselingu? This was 20 years ago, probably twice as many now. To teda mám údaje spred 20 rokov, možno už je ich tam dvakrát toľko. There's new method every day. Každý deň máte novú metódu. So why do we add another one? Prečo pridávať ďalšiu? I'll leave it for you to decide. Nechám to na vás, nech si to premyslíte, rozhodnete. We have theories, Máme teórie. but like Carl Rogers, we are mainly phenomenologists. The phenomena rules. The phenomena is a hierarchy. The phenomena, the reality that we can observe, is the guide. Takže tak ako Carl Rogers, aj my sme hlavne fenomenológovia, teda ten fenomén prehovára, ten fenomén je ten, kto to šéfuje, kto tomu vedie, kto to riadi. The suffering is a phenomenon. Utrpenie je tiež fenomén. The one in you that can observe your own suffering is another phenomena. That's what we are encouraging. A ten
vo vás, kto dokáže pozorovať svoje vlastné utrpenie, je tiež fenomén a toto my povzbudzujeme. So, if I observe my own suffering, what am I changing? Tak ak pozorujem moje vlastné utrpenie, čo tým mením? Not easy to answer. Toto nie je ľahké odpovedať. Already Freud discovered that talking therapy, talking change. Už aj Freud objavil, že rozprávanie o niečom mení veci. What is healing in talking? Čo je tam liečivé v tom rozprávaní? What is healing in making you conscious of your own suffering? Čo je liečivé v tom, keď vám pomôžem, aby ste si zvedomili svoje utrpenie? To answer it, you need continental philosophy and anthroposophy. No, aby ste to mohli zodpovedať, potrebujete kontinentálnu filozofiu a antropozofiu. To answer this, you need Rudolf Steiner philosophy of freedom. He answers it. A nájdete odpoveď aj v Steinerovej filozofii v slobody. What is freedom? Čo je to sloboda? A free man, a free woman is the one who obeys only themselves. Slobodný človek nasleduje jedine sám seba. Obey who? Ale ako There nasleduje? is something in you which is not dependent on all this psychological chaos. There is something in you which is not originated in your biography. There is something in you which is incredible source of spiritual power in everyone. V každom z nás je niečo, čo je neuveriteľným zdrojom tej duchovnej sily, čo nezáleží od toho, čo sa práve nám deje, alebo od toho, čo sa nám udialo kedysi. Je to zdroj sám o sebe. Yes, we need advice Áno, potrebujeme aj rady, from inside. ale zvnútra. In Psychophonetics session, we are a part of this humanistic existential transpersonal movement. We couldn't happen before. In the middle of our process, we have the wish. And the wish comes from the client, and the wish is the first advice in the session. V psychofonetike, a my sme súčasť teda toho, o čom práve hovorím, máme uprostred sedenia prianie. A to prianie prichádza od klienta, a jeho vnútra, je to prvá rada, ktorá odznie na tomto psychofonetickom sedení. And my poor students here, who are completing a diploma in holistic counseling and later in holistic coaching, later holistic counseling, are being tortured by me, saying, no advice, no question, no encouragement, not telling them about philosophy of life. No. What should I do? Just listen and demonstrate that you're listening. No a naši úžasní študenti, ktorí sú tu aj dnes s nami alebo na online, keď sa snažia praxovať to, čo vyučujeme v škole empatie, teda v prvom ročníku holistický coaching, v druhom ročníku holistický counselling, odo mňa počúvajú často žiadne rady, žiadne otázky, žiadne múdrosti, filozofie o zmysle života. A tak čo máme robiť, sa pýtajú. No jedine stačí dať najavo, že počujete toho druhého človeka z jeho uhla pohľadu. How can this possibly help people? Ako by toto mohlo pomôcť druhému? If you can answer this, you answer the mystery and the magic of counseling. Ak toto dokážete zodpovedať, tak dokážete pochopiť to mystérium a to čaro counselingu. By even trying to hear your own experience from your own point of view, I invite higher wisdom from you. Keď sa len snažím počuť to, čo mi vravíte z vášho uhla pohľadu, ja pozývam vyššiu múdrosť, ktorá je vaša, aby mohla vstúpiť. I add my soul to use for 1 hour. Povyšiam alebo pridám moju dušu k vašej na tú 1 hodinku. I resonate with you to the best of my ability. Snažím sa rezonovať s vami, tak ako len viem. So that you can hear yourself better. Aby ste sa mohli vy sami lepšie počuť. And your own wisdom come into it. A vaša vlastná múdrosť potom môže prísť do toho. And your own heart come more into it. A príde tam aj viac vášho srdca. And your own essential will come more into it. Vaša vlastná vôľa sa tiež môže viacej prejaviť. And when that happens, Keď sa toto udeje, and it's a bit magical, je to trošku čarovné, I ask you to make a wish about it.
Vtedy si opýtam od vás prianie. And then you give yourself advice. And you go home with your own advice, not with mine. Potom si dáte teda radu a idete domov so svojou vlastnou radou, nie s mojou. On what basis? Na základe čoho You give this advice? si dáte tú radu? On the basis of observing your own experience deeper and deeper with my encouragement. Na základe toho, že sa vám podarilo hlbšie pozorovať vašu vlastnú skúsenosť, vaše vlastné prežívanie a ja som vás v tom podporil. I encourage you to do that. Podporujem vás, robte to. I confirm I hear you. Potvrdím vám, že vás počujem. I'm not trying to fix you. Nesnažím sa vás opraviť. I'm trying to encourage in you the confidence that you can deal with it. Ja sa snažím vo vás povzbudiť to sebavedomie, že vy sa s tým viete vysporiadať. On what basis? Ale na základe čoho? On the basis of the trust that I have that there is a spirit living in you, which is not a result of your biography. On that basis. Na základe toho, že vám dôveru, že vo vás žije váš vlastný duch, vaša vlastná individualita, ktorá vie, nie je založená na tej vlastnej biografii. There is a human spirit in the middle of the soul, not somewhere else. V tej ľudskej duši je ľudský duch, nie je niekde mimo dušu. How do I know? Ako to viem? I found it in me. Lebo som to našiel v sebe. If I could do it, you can do it. Ak to som dokázal ja, viete dokázať aj vy. I have no doubt about it. Nepochybujem o tom. I empower my own spirit by looking at my own suffering. Ja posilňujem svojho ducha tým, že sa dívam na vlastné utrpenie. And when I look at it, I am not it. Keď sa na to dívam, nie som tým. To look at my hand, I have to be not my hand. Otherwise the hand cannot see itself. A ak sa mám pozrieť na svoju vlastnú ruku, nemôžem byť zároveň rukou. Ruka sa u seba neuvidí. Self-awareness activates the individual spirit. Seba uvedomenie aktivuje ľudského individuálneho ducha. And with that perspective you can see in your own personal experience that it's not just suffering and wound. There is somebody there suffering. The one inside of you that is suffering is not the suffering, it's you. A potom uvidíte, že ten, kto tam je, a to nie je to samotné utrpenie. To utrpenie, vnútri utrpenia niekto je. A to ste vy. People couldn't trust it before the 50s. They just couldn't trust it. Ľudia tomu nemohli veriť pred 50 rokmi. There was ancient assumption, somebody knows. Somebody knows the meaning of my life. Somebody knows what I'm supposed to do. Somebody knows the truth. Somebody knows God, and I have to listen to them. And then I will know maybe if I'm lucky. Bolo tam totiž veľké presvedčenie, že niekto vie, čo mám robiť, aké to je a kto som. Niekto iný to vie a ja musím načúvať a potom možno to zistím aj ja. And we were right. Somebody did know. A bola to pravda, niekto iný to vedel. Up to a certain point, somebody did know. Do istého bodu to bolo tak, že niekto zvonku to vedel. I think the last one who did it well was the Pharaoh in Egypt. Podľa mňa ten posledný asi, kto to vedel zvonku, tak to bol ten faraón v Egypte. I am Egypt. Ja som Egypt. La tête de moi, I am the state. Alebo ja Louis XIV. Ja som štát, Ľudovít IV. But he was already decadent. Už bol dekadencia. Everybody thinking he was so great, the Sun King, but million people died of starvation in France under his watch. Million people died of starvation. He was not so great. Že je slnko, že je dokonalý, ale milión ľudí tam umieralo z hladu. His grandson lost his head in the guillotine. He wasn't so great. No a jeho vnúk prišiel o hlavu na gilotíne. French Revolution. Francúzska revolúcia. Liberté, fraternité, equalité. Sloboda, rovnosť, bratstvo. Who is ruler? A citizen. Kto je ten vládca? Občan. So this was already a beginning of the transition. Toto bol už počiatok toho prechodu. The right of the individual. Právo individuality. On the basis of the wisdom of the individual. Na základe múdrosti individuality. Will we be governed from the inside or will we be governed from the outside? Budeme riadení zvnútra či zvonku. We are fighting for this in the Donbass now.
Aj na Ukrajine o to teraz ide. Don't expect me to be objective, I'm Ukrainian, okay? Neočakávajte, že budem objektívny, som Ukrajinčan. Our parents come from Ukraine. Naši rodičia. So I'm not objective, okay? Nemáme rovnakých rodičov, ale máme... We are fighting for the rights of people to decide their destiny. Takže ľudia teraz bojujú za to, aby rozhodli o svojom And not be dictated from the Kremlin. That's what we are fighting for. Aby to nebolo diktované z Kremľa. In therapy, it's not so different. V terapii to nie je tak odlišné. Are we to be guided by the expert from outside, or are we to give birth to the expert inside? That's the battle line. Teraz je ten boj prebieha aj v tej terapii, že či budeme riadení ako klient, či bude riadený tým expertom zvonku, alebo tým expertom vnútri. Person-centered therapy is only beginning. Tá terapia zameraná na klienta je ešte len v začiatkoch. You will see it expanding into medicine. Uvidíte, ako to bude prechádzať až do medicíny. I worked with medical colleagues in Australia for years, who claim that 95% of what people take to the doctor has got nothing to do with medicine, it's all internal. Pracoval som v Austrálii s lekármi, ktorí tvrdili, že až 95% toho, čo ľudia riešia ako medicínsky problém, vôbec nemá s medicínou nič spoločné. Extreme. They don't prescribe medicine. Doctors who refuse to prescribe medicine in Australia. Big group of them. To bola taká skupina lekárov, dosť veľká, ktorá boli extrémisti, že nepredpisovali lieky. Doctor means dottore, means the teacher. They teach people how they destroy themselves and help them to stop destroying themselves. Oni ako z toho dottore boli ako učiteľ toho človeka, učili svojich pacientov, ako ničia sami seba a ako to majú zastaviť. You will see, maybe not in my lifetime, but I think in some of yours, you spring chickens, you'll still be alive then, when there will be a transition from psychology being a part of medicine to medicine being a part of psychology. Uvidíte, podľa mňa vo vašom živote sa to ešte podarí, ako prestane byť psychológia súčasť medicíny, ale medicína sa stane súčasťou psychológie. But psychology is in a trap. They decided to be natural science from the beginning, dealing with objective facts. The problem is that people are not objects. No, ale psychológia má trošku problém, je v takej pasci, pretože od začiatku si povedali, že budú vlastne tou prírodnou vedou, že budú tak objektívne pozorovať tých klientov, lenže klienti nie sú objekty, takže majú to ťažké. If you explore dogs as if they're cats, you miss the point, yes? Ak by ste chceli pozorovať mačky spôsobom, že by ste ich brali ako psy, tak vám to asi nepôjde. If you explore frogs as if they're snakes, you miss the point, yes? Alebo kebyže žaby sledujete, ako by boli tie slimáky, tak tiež asi vám to nepôjde. If you explore animals as if they're trees, you miss the point, yes? Alebo zvieratá, keď sa budete snažiť pozorovať, ako by to boli stromy, tiež celkom nebude sedieť. If you explore subjective souls of people as if they're objects, you miss the point. Takisto, keď budete sledovať subjektívnu dušu človeka, ako by bola objektom, tak vám to nepôjde. Carl Rogers said I had enough of it. A Carl Rogers už z toho mal dosť. My clients are not objects. Moji klienti nie sú. They have consciousness, they have feelings, they have life. I want to listen to them from their own point of view. Moji klienti nie sú predmety a majú vedomie, majú pocity, majú život. Chcem im načúvať z ich uhla pohľadu. He invented empathy. Takže vynašiel empatiu. 3 things required to do good counseling, he said. Povedal, že na counseling treba dodržať 3 veci, 3 požiadavky. He did not distinguish counseling from psychotherapy. He would think this is just hair splitting. A nerozlišoval counseling a psychoterapiu, lebo to bolo nemalo to zmysel pre ňoho. 3 things needed. 3 veci. Unconditional positive regard. Nepodmienečný pozitívny prístup. In simple language, open, trusting, positive relationship to people, believing in people. Inými jednoduchšími slovami taký otvorený náhľad a dôvera v ľudí.
believing in people who don't believe in themselves. Dokonca taká dôvera, teda dôvera v ľudí, ktorí sami neveria. Second principle, congruence. Princíp je kongruencia. Being in touch with yourself. Byť sám so sebou v spojení. Being authentic human being. Byť autentickým človekom. Having a depth of connection to yourself as a precondition for helping others. Takže byť spojení so sebou, aby sme vedeli sami sebe pomôcť ako predpoklad pomoci druhým. Principle 3. Tretí princíp. Empathy. Empatia. Listening to them from the inside. Načúvať druhému z jeho vnútra. We just take it further. We are post-Rogerian, if you wish. Takže my to berieme ďalej. Môžeme sa nazvať, že sme post-Rogeriáni. My students were sitting here on the floor, helping me to counsel another student on screen yesterday. Včera som tu práve v našej škole študenti mi pomáhali robiť counselling študentke, ktorá bola na online. They didn't dare to ask questions because they knew that will stop them. Nepýtali sa otázky, vedeli, že by to neprešlo. They didn't dare to give advice because they knew I would stop them. Nedávali rady, neprešlo by to. They tried to give encouragement, I stopped them. Keď sa snažili dať povzbudivé slova, ja som ich zastavil. Just demonstrate that you hear them. Len dajte najavo, že klientku počujete. And every time one of them hit the spot and demonstrated to really hear her, she opened up more and shared more without any questions. A za každým, keď sa trafili po hlavičke, a tak bez toho, že by sa niečo pýtali, alebo že by niečo radili, ona stále sa dostala bližšie k svojej vlastnej pravde. No questions, no advice, no encouragement, just hearing her. Bez rád, bez otázok, bez povzbudenia, len počuť ju. Of course she could go deeper into herself because she was heard. Samozrejme, že sa jej potom darilo ísť hlbšie do seba, lebo bola vypočutá. That's a starting point, it's not the ending point. To je počiatočný bod, nie je to bod konečný. That's the beginning of counseling. To je začiatok counselingu. That's the spirit of counseling. To je ten duch counselingu. There is experience. Existuje skúsenosť. But I will not give it meaning, you will give it meaning. Ja tomu nedám význam, ty tomu dáš význam. There's wisdom. Takže je tam múdrosť. You will discover it with my support, not me giving you a lecture about it. Ty ju objavíš sám pre seba a ja ťa v tom podporím. Nebudem ti o tom dávať prednášky. There is a will to improve yourself, to develop in life. There's a will to move on. I will not project my will on you. I will invite yours. A v každom existuje vôľa zlepšovať sa a ja nebudem projektovať moju vôľu, v čom by si sa ty mal zlepšiť. Ja len povzbudím, aby ty si vyjadril svoju vôľu. This trust in the I inside the soul of the other is still new. Táto dôvera, že v druhom človeku existuje ja v centre jeho duše, to je nová dôvera. Why is it still new? Prečo je to stále nové? Because there is no accepted philosophy, epistemology, and ontology that establish the existence of the I. Pretože nie je momentálne nejaká príjmaná filozofia, epistemológia, ontológia, ktorá by ustanovila to ja v centre duše. In mainstream psychology. Teda nenachádza sa v mainstreamovej psychológii. Starts to happen in the periphery. Na okraji sa to začína diať. The great pioneers that introduced this in the periphery. Sú takí skvelí pionieri, ktorí to prinášajú do psychológie, ale zatiaľ je to na periférii. Steiner was not the only one. Steiner nebol jediný. They were more lucky than him because his contribution to psychology was put in the freezer for 70 years. A oni mali väčšie šťastie ako Steiner, pretože jeho príspevok k psychológii bol zamrazený na 70 rokov. They were more lucky they introduced their psychology close to the 50s and after, so people were more ready to hear it. Oni mali väčšie šťastie, pretože boli bližšie k tým 50. rokom
A tým pádom ľudia boli pripravenejší počuť ich. So, there was a shift in modern psychology. Human beings are animals. Okay, maybe not. So they are machines. Between the animal and the machine, where is the human being? Takže bol tam posun v tej psychológii, že od toho, že ľudia sú vlastne zvieratá, no dobre, tak možno nie sú len zvieratá, k tomu, že sú stroje. No ale medzi tým zvieraťom a strojom, kde je ten človek vlastne? Humanistic psychology was there before behaviorism. Humanistická psychológia existovala pred behaviorizmom. Carl Rogers was fighting Skinner. Carl Rogers bojoval so Skinnerom. He said, what you do is making people into machines. On hovoril, že ty robíš z tých ľudí, ako by boli stroje. Skinner said, they are machines. What can I do? Skinner nevedel, čo iné robiť, však to sú stroje. There's nothing there apart from operation, behaviorism. Že nič iné tam nie je, len to správanie, behaviorizmus. At least René Descartes said, I think, therefore I am, but Skinner said, I behave, therefore I am. Aspoň Descartes povedal, myslím, teda som, ale Skinner hovoril, no správam sa, a teda som. Rogers, Steiner, all the idealists said, I am, therefore I am. A Steiner, alebo Rogers, alebo idealisti hovorili, som a preto som. I do some of the things animals do. Robím aj veci, ktoré robia zvieratá. I do some of the things machines do. Robím aj niektoré veci, ktoré robia stroje. What I do does not define me. Ale čo robím, ma nedefinuje. Who I am defines me. Definuje ma to, kto som. And I can know who I am. A to viem spoznať. Don't tell me who I am. Nehovorte mi, kto som. I'm tired of other people telling me who I am. I discover who I am. Už som unavený z toho, aby mi iní ľudia hovorili, kto som. Ja sám objavím, kto som. This revolution only started. Táto revolúcia sa teda iba začala. So we are part of that. Psychophonetics is a part of that. Psychofonetika je súčasť tohto. Human-centered psychology. Je to psychológia, ktorá má v strede človeka. But we do have a philosophy for it. Ale máme tam aj filozofiu. We do have a worldview for that. Máme taký názor na We don't leave it for mysticism. svetový názor, teda nenechávame to na We mysticizmus. think it's true. We have a concept of the human eye, which is spirit. Máme koncept o ľudskom ja, ktorý je duch. We don't believe that you can understand a human being if you just look at its behavior. Neveríme, že sa dá pochopiť druhý človek, keď chápete len jeho chovanie. Or at its childhood complexes. Yes, it's important, but it's not who you are. Alebo keď chápete len tie jeho detské komplexy. Áno, aj tie sú dôležité, ale nie je to kým ten človek je. I've got a car, I'm not my car. Ja mám auto, ale nie som mojím autom. I've got a house, I'm not my house. Mám dom, nie som mojím domom. I've got a smartphone, I'm not my fucking smartphone. Tak nie je oda svojím blbým smartfónom. I have these things. Mám tieto veci. I have a biography, I am not my biography. Mám biografiu, ale nie som mojou biografiou. I had parents, I'm not my parents. Mám rodičov, ale nie som mojimi rodičmi. I'm not coming from my parents. Ja nepochádzam od I'm coming through my parents. rodičov, prichádzam skrz nich. Welcoming committee. Oni sú mojou uvítacou komisiou. Some welcoming committee better than others. Sú lepšie uvítacie komisie a horšie. I'm not my welcoming committee. Teda ja nie som moja uvítacia I can komisia. digest it all and move on. Dokážem to stráviť, všetko, čo som zažil a ísť ďalej. What is this human eye? Takže čo je to ľudské ja? Not the topic of my lecture tonight. No nie je to téma dnešnej prednášky, I just want to say this is the core of our theory. ale chcem povedať, že je to jadro našej teórie. The human eye exists. Ľudské ja existuje It became personal in recent time. a v poslednej dobe už to ľudské ja sa stalo osobným. It is a source of a world of wisdom, of power and of beauty. A je to zdroj toho sveta múdrosti, sily a krásy. It's like an antenna for a whole world of spirit. A je to ako anténa do toho celého duchovného sveta. We no longer need it to come to us from outside information. Už nepotrebujeme, aby to k nám prichádzalo z nejakých vonkajších informácií. We can activate ourselves as a source of wisdom, of goodness, of love, of healing. Môžeme aktivovať sami seba ako ten zdroj pre
to dobro, tú krásu, tú lásku, to liečenie. That's enough of a theory for tonight. A toľko teórie stačí na dnes. This is the core of the spirit of counseling. Čiže to je to jadro ducha counselingu. We don't have to leave it to mysticism. Nemusíme to nechať na mysticizmus. We can become scientific about this phenomena of the human spirit. Môžeme sa stať takými vedcami v tejto oblasti ducha. And you don't have to believe in it. Nemusíte v neho veriť. Give it a chance and see it at work. Dajte mu šancu a pozrite sa, či But funguje. asking you to make a wish in the middle of a session, what are we doing? We invite your human spirit to speak and we shut up and listen to it. Keď si vypýtame od klienta prianie uprostred sedenia, tak čo vlastne robíme? Pozývame jeho ducha, aby prehovoril a vtedy len ticho načúvame. Spirit is speaking. Teraz buďte ticho, lebo duch prehovára. Shut up and listen. In the crucial moment. Listen, don't speak. Ten špeciálny moment, len buďte ticho a počúvajte. Let the captain speak. Dovolte tomu kapitánovi, aby prehovoril. Don't become the captain. Nestaňte sa tým kapitánom vy. And people become the captains because you trust them that they are captains. A z človeka sa stane kapitán, keď mu budete veriť, že sa môže stať kapitánom, že je kapitán. So that's what counseling means to us. Toto counseling znamená pre nás. It's a new profession. Je to nová profesia I'm honored to introduce you to Slovakia. a mám čest, že to môžem na Slovensku predstaviť. It is well established in the West. Na západe je to známe. Humanistic, person-centered counselors everywhere are my colleagues. Tí humanistickí counseleri zameraní na klienta sú moji kolegovia. We bring it to China. Prinášame to aj do We're invited to bring it to China. V Číne nás pozvali. There's few schools of counseling already in China. Už tam majú pár škôl counselingu. I'm going to meet one of them soon. Budem mať nejaké stretnutie s nimi. We are part of that. Takže sme súčasť tohto. But even if we are just in Europe, it's still new. Ale aj keď sa bavíme len o Európe, je to stále nové. So, I will end this introduction, opening to discussion, with sharing with you our basic code of ethics of real counseling. Takže teraz to otvorím pre vaše otázky. A neviem, či povedal, že trošku neskôr sa môžeme dostať ešte ku etickému kódexu. We didn't want to leave the sacred act of counseling to chance or to psychological theories. Nechceli sme nechať toto povolanie, poslanie len na náhodu alebo na psychologické teórie. When I or my colleague psychophonetics counselors entering the soul life of somebody else, we are very present. We can be dominant. That's a tradition. We are the experts. Keď pracujeme s klientom, môže sa stať, že by sme sa mohli proste stať tými dominantnými, pretože to je taká tradícia, že my sme experti a my vieme. Person-centered expert. It's a contradiction. Ale je to protirečenie, keby sme experti zameraní na človeka. And I admire those who are struggling with this contradiction consciously. Obdivujem tých, ktorí vedome zápasia s týmto protirečením. Two psychologists sit in the room now. Minimálne dve psychologičky tu máme dnes v miestnosti s nami. Gary and Martina. And I know they're struggling with it every day. A viem, že obidve s tým majú čo robiť každý deň. And I think together we can make a contribution to the field in this country. A verím, že spoločne môžeme urobiť príspevok v tomto odvetví na Slovensku. If you stick around long enough. Ak tu vydržíte chvíľku ešte. Otherwise we will have to do it without you. We want to do it with you. No, nechceme to robiť bez vás. How to be an expert without replacing the inner expert. Ako byť expertom bez toho, že by ste nahradili vnútorného experta, ktorého má každý človek. It's like how to clap with one hand, yes? Keby ste chceli tlieskať jednou rukou. Well, I want to tell you it's completely possible to clap with one hand. Je to možné tlieskať jednou rukou. Just take some training. Stačí trénovať.
You can be the expert without replacing the inner expert. Môžete byť expertom a zároveň nenahradiť vnútorného experta vášho klienta. This is our expertise as counselors. Teraz vám poviem, aká je tá naša expertíza. I enter your inner life by invitation. Vstúpim do vášho života, vnútorného života, keď ma tam pozvete. I open my heart and mind and will to you, service. Otvorím svoje srdce, svoju myseľ, svoju vôľu a budem vám k službám. I'm an expert. Som expert. On what? Ale expert v čom? On encouraging you to become the expert of your own life. That's my expertise. Moja expertíza spočíva v tom, že povzbudím vás, aby vy ste sa stali vlastným expertom. It's not enough to have this intention. Nestačí mať len taký zámer. It requires a solid philosophy, solid concept of your role and skills. Čo na to treba, je mať takú solidnú filozofiu, aj chápanie vašej úlohy a ďalej na to treba aj zručnosti. I'm not saying our range of skills is superior to any other range of skills of person-centered counselor. Now, all my colleagues. Ja nehovorím, že naše zručnosti, ktoré vyučujeme, že sú nejako nadradené zručnostiam, ktoré sa učia v iných counselingových školách. I studied them. It's not my job now to tell you about them. Go to the Wikipedia and it's all there. Ja som ich študoval, nájdete ich na Wikipedii. I'm here to introduce to you how I do it. Ale som tu, aby som vám predstavil, ako ja to robím. I do it for 30 years. Robím to 30 rokov. In more than 10 countries. Vo viac ako 10 krajinách. I teach what I do. A učím to, čo robím. We have solid code of ethics to doing it. Máme solidný, taký pevný etický kódex. How to be an expert with confidence that does not replace the potential expert inside of you. That's the acrobat skill that we are doing. Ako byť expertom v takom zmysle, aby sme povzbudili vášho experta a nenahradili ho. A to je to, čo ten etický kódex zabezpečuje. Some people think that person-centered counseling is just sitting there smiling, being decorative. Niektorí si myslia, že counseling zameraný na klienta je len, že sedíte tam, usmievate sa, ste taký pekný. Giving you all the space in the world. Dáme vám všetok priestor na svete. Okay, it's a good start. Áno, je to dobrý začiatok. We take it further. A my to ešte zoberieme ďalej. It takes specific skills and approach, philosophy, solid ethics to do it. Treba na to špeciálne zručnosti, takisto filozofiu a etiku, aby ste to boli schopní robiť. Because I'll tell you what happens otherwise. Lebo ak toto nemáte, poviem vám, čo sa stane. Freedom is not doing nothing. Sloboda to nie je, že robíte nič. Yeah, psychophonetics is a freedom kind of counseling. Áno, je to pravda, že psychofonetika je taká slobodný typ counselingu. Based solidly on the philosophy of freedom. Je totiž to veľmi pevne založená na filozofii slobody. Freedom is more than doing nothing. Sloboda je viac, než robiť nič. And just being nice and kind. Sloboda je viac, než len byť milý a príjemný. Because if that's what you do, Ak to je to, čo robíte, the old structures unconsciously take over. stane sa to, že tie staré štruktúry, nevedomky, preberú kontrolu. We were doing patriarchy for 5,000 years from the time of the pyramids. 5000 rokov sme žili v patriarcháte až od pyramíd. Don't expect it to disappear just because you are nice and kind and have good attitude. Neočakávajte, že to zmizne len tak, len preto, že máte pekný prístup a ste milí. Dominance and hierarchy has got a structure. Dominantnosť a hierarchia má svoju štruktúru. Culture, tradition, role models. Kultúra, tradície, vzory. Don't expect you to disappear just because you've got good intentions of freedom. It takes more than that. Treba na to viac, než len mať dobrý zámer, že chcete tam priniesť slobodu. Treba na to ešte viac. The dominance of the expert have got a structure.
Tá dominantnosť expertov má svoju štruktúru. If the process of freedom has to match it, let alone overcome it, freedom needs also structure and method and philosophy. Ak sa tá sloboda má vyrovnať tým starým štruktúram tej hierarchie, tak sloboda musí mať tiež nejakú štruktúru, metódu alebo metodológiu. Phenomenology is a method. It's not just doing nothing. Fenomenológia je tá metóda, nie je to len, že robíte nič. The founder of phenomenology, Husserl, established a solid structure to give us a chance to hear people from their own point of view. He did what Carl Rogers did few years earlier. Tak zakladateľ fenomenológie Husserl urobil to práve, že dal tam tú metodológiu, aby tam mohla byť tá sloboda. He still did it when Hitler took over Germany. Robil to, keď Hitler vlastne zobral vládu nad Nemeckom. Absolute opposite of freedom, contrast. Tam bol ten kontrast. Steiner in the 20s had no chance Steiner v 20. rokoch nemal šancu, to make a cultural change. aby priniesol kultúrnu zmenu. All his listeners were followers by nature. Všetci jeho poslucháči boli vlastne následovníkmi, bola to ich povaha. Established a culture based on following Steiner. Založili kultúru založenú na nasledovaní Steinera. Following Steiner is opposite of Steiner. Nasledovať Steinera je opak Steinera. I think we have to give him another chance in the 21st century. Podľa mňa by sme mu mali dať ďalšiu šancu v 21. storočí. He didn't want followers. Nechcel následovníkov. In short, our code of ethics, ethics of freedom, ethics of our counseling. Takže poviem vám skrátke náš etický kódex. Principle 1. Prvý princíp. People are born with inner equipment for the journey of the life. They don't need our equipment. They need us to activate their equipment. Ľudia sa rodia so svojím vlastným vybavením pre svoj život. Nepotrebujú naše vybavenie, potrebujú od nás, aby sme aktivovali to ich vybavenie. Principle 2. Druhý princíp. Guidance exists, Vedenie existuje, including advice, dokonca aj rady existujú, inside. ale vnútri. There is guidance inside. To vedenie je vnútri. You don't know it? Nepoznáte to? I will listen to you as if you know it. Ja vám budem načúvať tak, ako by ste to poznali. Until you know it. Až kým to nepoznáte. Because it's there. Lebo to vedenie máte v sebe. I will midwife out of you the baby of your own guidance. Ja porodím a pomôžem vám porodiť vaše vlastné vedenie či poznanie. We are Socratean midwives. Sme ako tie pôrodné baby, ako bol Sokrates. Socrates says, I know nothing, you do, I'll midwife it out of you. Sokrates vravel, ja neviem nič, vy viete a ja vám pomôžem to porodiť. The founder of philosophy. Zakladateľ filozofie. It's also only beginning. Tiež je to len začiatok. Principle 3. Tretí princíp. Knowledge must be created inside. Poznanie musí byť vytvorené vnútri. Just like human protein is created inside your liver. Ako aj ľudský proteín sa tvorí vo vašej pečeni. No one can eat protein and build protein from what you eat. Nikto nevie z toho, čo príjme v strave, si vytvoriť proteíny. You cannot take protein in Nedá sa prijať proteíny. and make protein. Nedá Otherwise, sa. elephant, cows and whales will have no protein because they don't eat protein, they eat grass. Lebo ani tie slony alebo veľryby by nemali potom proteíny, lebo však jedia trávu. Every bit of an elephant protein he produces himself. He cannot inject protein into an elephant. Neviete strechnúť proteíny slonovi. The same with cows, sheep, horses, they don't eat meat. Všetky tie zvieratá, čo nejedia mäso, They're vegans. sú vegáni, They produce their own protein. majú svoje vlastné proteíny. Same with knowledge. To isté platí pre poznanie. All education is self-education. Ask the babies. Všetko vzdelávanie je seba vzdelávanie. Môžete sa spýtať babetiek. Most of your parents, did you teach your child how to stand upright?
Keď ste tu vlastne rodičia skoro všetci, učili ste deti, ako majú stáť? They stand upright. Lebo stoja spriamene, že? Did you teach them grammar in order to speak Slovak? Alebo ste učili gramatiku, keď sa chceli naučiť rozprávať? I don't think so. Nemyslím. By the time they went to school, they spoke Slovak. Už keď išli do školy, vedeli slovensky. So knowledge is self-knowledge. Čiže všetko poznanie je seba poznanie. We can encourage it. My ho môžeme povzbudiť. We can nurture it. Môžeme ho vyživiť. We can trust it. Môžeme mu dôverovať. We cannot give it. Ale nemôžeme ho dať. Knowledge comes from inside. Teda poznanie prichádza zvnútra. That's principle 3. To bol tretí princíp. Principle 4, teamwork. Štvrtý princíp je tímová práca. In person-centered therapy, I don't do anything to you. I do something with you. It's a team. Takže nerobím nič vám. Všetko robíme spolu, ako tým. It takes two to tango. It takes two to counsel. Na tango treba dvoch, aj na counseling treba dvoch. It takes two to do a few other important things. Aj iné dôležité veci. I don't do it alone. Sám to nerobím. I do it with you. Robím to s vami. We have to become team. Musíme teda sa stať tímom. Principle 5. Everything I do must be in the service of the incarnation of your own I, not of mine. Všetko, čo robím, je piaty princíp. Všetko, čo robím, musí slúžiť inkarnovaniu vášho ja, nie môjho ja. You are to be the expert here. I'm just to encourage it. Vy ste svoj vlastný expert a ja to musím len podporiť. You go home for my session, you take the master with you. I'm not volunteering to be your master. Keď idete domov po sedení, beriete si svojho šéfa domov a ja to nie som. Principle 6. Šiestý princíp. It's not just you and me. Teda nie sme na sedení len vy a ja. There's something higher than me here. Je tu niečo vyššie, There's something higher than you here. vyššie než ty alebo ja. And I am at the service of this higher authority. Because I'm not here for my own agenda. Som v službe tej vyššej autority, lebo nie som tu pre svoju vlastnú agendu. I'm here at the service of your destiny, not mine. Som tu v službe vlastne nie môjho osudu, ale vášho osudu. And it is my destiny to be here for your destiny. A je to môj osud, že tu môžem byť pre váš osud. And I'm accountable for higher dimension of what we do. A som zodpovedný vyššej dimenzii toho, čo robíme. Give it your name, but it has to be higher than your personality. Pomenujte si to sami, čo to je, ale je to niečo vyššie, než len vaša osobnosť. Principle 7. A posledný 7. princíp. I do to me what I do to you. Robím mne to, čo robím vám. I want to encourage you to take hold of your life. I have to do it to myself. Chcem povzbudiť vo vás, aby ste zobrali do rúk svoj život. Musím to robiť aj sám pre seba. I want to encourage you to face your crisis and grow from it. I have to do it to me. A chcem vás povzbudiť, aby ste čelili svojej kríze, tak to musím robiť aj sám pre seba. I want to encourage you to find deeper resources in yourself that you didn't take from your mother and father. I have to do it to me. A chcem vás povzbudiť, aby ste našli v sebe hlbšie zdroje, ktoré ste nezdedili po mame či otcovi. Musím to robiť aj sám pre seba. I want to help you to discover in you a source that is not coming from the past, that is not coming from biology or biography. I have to do it to me. Tiež to musím robiť pre seba a chcem vás povzbudiť, aby ste našli zdroj, ktorý nepochádza z vašej biológie či biografie. And above all, I want to help you to be aware of the depth and complexity of your individual soul. I have to do it to me. A ak chcem, aby ste sa zvedomovali v tej hĺbke a komplexnosti vašej duše, musím to robiť aj pre seba. We call it self-processing. Voláme to seba procesovanie. It's never over. Nikdy nekončí. And that's the source of our empathy. To je zdroj našej empatie. And that's methodical empathy. To je metodická empatia. I can be relevant for your humanity because I'm trying to be relevant to mine.
Môžem byť relevantný pre vás iba preto, že sa snažím byť relevantným pre seba. And being aware of my own humanity is humbling enough. A byť si vedomý mojej vlastnej ľudskosti je dosť také, ako dáva mi pokoru, dáva ma do pokory. No danger of superiority here. Nemáme tu nebezpečenstvo nadradenosti. No spirit of pretense that I know it all. Nemáme tu také predstieranie, že ja viem všetko. Because I know what I don't know. Lebo viem, čo neviem. Well, I know something about it. Ja viem niečo o tom, že niečo neviem. I hope to know more tomorrow. A dúfam, že zajtra budem vedieť viac. That's principle 7. To je 7. princíp. Code of ethics of a counseling of freedom. To je ten etický kódex counselingu, slobody. And I speak it with passion, not because I think I invented America. A hovorím to s takou vášňou, nie preto, že by som si myslel, že som objavil Ameriku. I'm a part of a great movement of humanistic, existential, transpersonal psychology. Ale som súčasťou takého väčšieho prúdu humanistickej, transpersonálnej psychológie. But I found my own style of it. Ale mám svoj vlastný štýl. And I connected to the deep philosophical, spiritual roots of it in the culture of Central Europe. That's why I'm here. A spojil som to s tými hlbokými koreňmi tej filozofie Strednej Európy, aj preto som tu. So I speak what I know. Že hovorím o tom, čo viem. I don't claim it's better than anything else. Netvrdím, že je to lepšie ako čokoľvek iné. That's what I do, that's what I develop, that's what I teach. Toto ale robím, toto som rozvinul a toto aj učím. Welcome to the new profession of counseling in Slovakia. It's a new Slovak word, counseling. Takže vítajte v tejto novej profesii na Slovensku counselingu, je to aj nové slovo. I don't speak Slovak, Nehovorím slovensky, but I invented a new Slovak word. ale za to som vynašiel nové slovenské slovo. Cannot translate it. Nedá sa prekladať. I hope you join the lexicon next year. Dúfam, že ho dostaneme do slovníka. So that's my introduction. Tak to bol môj úvod. We have time for some conversation. Možno máme chvíľku na konverzáciu, Then there will be a break. potom si dáme pauzu. And maybe there will be volunteers to help me to demonstrate what we do. A potom po pauze možno bude dobrovoľník, ktorý by nám pomohol, aby sme mohli urobiť aj ukážku toho, ako to robíme, tento counseling. Janka and Maya and me are the teachers of Psychophonetics counseling in Košice. Tu v Košiciach psychofonetiku a counselingu učí Jedna a ja, Janka. We teach what we do. A vlastne robíme to, učíme to, čo robíme. I don't believe in teachers teaching what they don't do. A neverím tak učiteľov, ktorí učia niečo, čo nerobia. So that's what we do. Takže toto robíme. And that's what we teach. A toto učíme. A lot of it by example. A veľa z toho učíme aj ukážkami. I hope there'll be an example tonight. Teda preto verím, že aj dnes budeme mať večer nejakú ukážku. Over to you. Teraz je tu priestor pre vaše otázky, ak sa chcete niečo spýtať.